अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम फैसले से पहले सिर्फ दुनिया न्यूज पर। आज हम सिंध के जिस शहर के बारे में बात करेंगे वो है कराची, जो पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत भी था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज भी है। आयशा, आपको मालूम है कि कराची का पुराना नाम कोलाची था और ये बहर अरब के साहिल के किनारे आबाद मच्छरों की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत के नाम से मंसूब है। जी हाँ, और किसे पता था कि ये छोटी सी बस्ती एक दिन बहुत बड़े तिजारती और सनती मरकज में तब्दील हो जाएगी। कराची की आबादी और इसके फैलाव को देखते हुए इसे पहले पहल 4 अजला, जिला जनूबी, जिला गरबी, जिला शर्की और जिला वस्ती में तकसीम किया गया था। बाद में इसमें एक और जिला मलीर का इजाफा किया गया। यूं कराची 5 अजला में तकसीम हो गया। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अहम मालूमात फ्राहम की हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कराची पर ये रिपोर्ट। कराची वतन अजीज पाकिस्तान का तिजारती और कारोबारी लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था। बाद में अयूब खान के दौर में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची इस लिहाज से भी खास अहमियत का हामिल है कि यहाँ पाकिस्तान के हर इलाके और जुबान के लोग कई दहाइयों से आबाद हैं। इसी वजह से इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। कराची के यूं तो कई अलकाब हैं, लेकिन उरूसुल बिलाद यानी रोशनियों की दुल्हन और रोशनियों का शहर खास तौर पर मशहूर है। रोशनियों का ये शहर गुज़श्ता कई दहाइयों से अपनी रौनक खोता जा रहा है। मजहबी, लिसानी और सियासी जंगों ने शहर कायद की चकाचौंध मांद कर दी। इसके बावजूद आपस की बरसों पुरानी रफाकतें इस शहर की रौनक बरकरार रखे हुए हैं और वतन दुश्मनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। कराची की सबसे अहम और ख़ास पहचान यह है कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ के इलाके खारदर में वाक़े वजीर मेंशन में पैदाइश, सिंध मदरसतुल इस्लाम में इब्तिदाई तालीम और उनकी आखिरी आरामगाह मज़ार कायद इसी शहर में वाक़ है। कराची की आबादी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.25 करोड़ के लगभग है, जिनमें खासी तादाद बांग्लादेशी, ईरानी, बर्मी, नेपाली और अफगानी तारिकीन वतन की भी है। शहर कायद में तरक्की की रफ्तार दूसरे शहरों के मुकाबले में तेज तो है, लेकिन इसके बावजूद आबादी के गलत आदादो शुमार के बायस हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतें मकामी लोगों के लिए मुश्किलात और परेशानी की वजह हैं। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी बिजली, पानी, गैस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी मसाइल हुकूमत की तवज्जो चाहते हैं। कराची में हवाई सफर के लिए मोहम्मद अली जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि मुतवस्सित तबके के मुसाफिरों के लिए रेलवे का बड़ा मरबूत निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा 3 हाईवेज, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे और RCD हाईवे कराची को पूरे पाकिस्तान से मिलाती हैं। कराची चूंकि साहिली शहर है, इसीलिए यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कराची पोर्ट ट्रस्ट के नाम से मौजूद है, जहाँ पूरे पाकिस्तान के लिए बहरी रास्ते से अशिया बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं। यहाँ एयरफोर्स बेसिस, नेवल बेसिस और आर्मी का सेंट्रल ऑर्डिनेंस डेपो भी मौजूद है, जहाँ आम लोगों की तफरीह और मालूमात के लिए म्यूजियम भी कायम किए गए हैं। शहर में तफरीही मकामात की बहुतात है और पूरा शहर पार्क्स और रोड साइड होटलों से भरा पड़ा है, जहां रात गए तक लोग गपशप लगाते नजर आते हैं। इसके अलावा क्लिफ्टन का साहिल शहरियों और सयाहों के लिए खास तफरीह का मरकज है। शहर कायद के हवाले से ये रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं हम इंतखाबी नताइज 1997 से 2008 की जानिब। और 1997 के बारे में बताते हैं कि कराची में कौमी असम्बली की कुल मिलाकर 13 नशिस्तें थीं। NA 184 से NA 196 तक 13 में से 10 नशिस्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की। जीतने वाले उम्मीदवार थे मियाँ एजाज शफी, AK शम्स, कंवर खालिद यूनस, मोहम्मद फारूक अहमद, हसन मसना अलवी, वाजा अहमद करीमदाद, डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार, कैप्टन हलीम अहमद सिद्दीकी, एजाज महमूद, डॉक्टर निशात मलिक, मोहम्मद आरिफ खान, शेख लियाकत हुसैन और मोहम्मद फरूख नईम सिद्दीकी। 2002 में 1998 की मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों की वजह से कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तों में 7 नशिस्तों का इजाफा हुआ और नशिस्तों की तादाद 20 हो गई, जबकि हल्का नंबर तब्दील होकर NA 239 से NA 258 हो गए। इस मर्तबा 20 में से 12 नशिस्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों ने हासिल की। बाकी की 8 में से 5 नशिस्तें मुत्तहिदा मजलिस अमल, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 1 नशिस्त मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने हासिल की। जीतने वाले उम्मीदवार थे हकीम कारी गुल रहमान, सरकारुद्दीन, मोहम्मद लईक खान, मोहम्मद अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी, सुल्तान अहमद खान, सैयद हैदर अब्बास रिजवी, कंवर खालिद यूनस, हाजी अजीजुल्लाह बिरोही, इसरारुल इबाद खान, नबील अहमद गबोल, आमिर लियाकत हुसैन, अब्दुल सत्तार अफगानी, सैयद सफवानुल्लाह, मोहम्मद हुसैन मेहनती, असदुल्ला भुट्टो, नवाब मिर्जा एडवोकेट, महमूद अहमद कुरैशी, इकबाल मोहम्मद अली खान, मोहम्मद समी सिद्दीकी और शेर मोहम्मद बलोच।
عائشہ اگر ہم 2008 کے انتخابی نتائج کی بات کریں تو 20 میں سے 17 نشستوں پر متحدہ قومی موومنٹ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جبکہ 3 نشستیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہاتھ رہیں۔ باقی کوئی جماعت کوئی نشست حاصل نہ کر سکی، جبکہ جیتنے والے امیدوار تھے عبدالقادر پٹیل، خواجہ سہیل منصور، ایس اے اقبال قادری، ڈاکٹر عبدالقادر خانزادہ، عبدالوسیم قریشی، شیخ صلاح الدین، فرحت محمد خان، سفیان یوسف، ڈاکٹر ندیم احسان، نبیل احمد گبول، ڈاکٹر محمد فاروق ستار، خوشبخش شجاعت، وسیم اختر، عبدالرشید گڈیل، سید حیدر عباس رضوی، ڈاکٹر محمد ایوب شیخ، سید آصف حسنین، اقبال محمد علی خان، ساجد احمد اور شیر محمد بلوچ۔ اور عائشہ بات کو آگے بڑھائیں تو پہلے ہم بتا چکے ہیں جیسے کہ کراچی کو 5 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1997 میں کراچی کے تمام اضلاع میں ڈالے گئے ووٹوں کا تناسب 26% تھا۔ ایک جدید سہولیات سے آراستہ ترقی یافتہ شہر ہونے کے باوجود ووٹنگ کا یہ تناسب انتہائی کم تھا۔ 74% ووٹرز نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ووٹ نہیں ڈالے۔ 2002 کی طرف آئیں، کراچی کے تمام اضلاع میں ووٹنگ کی شرح مجموعی طور پر 37% رہی اور 63% ووٹرز نے اس مرتبہ بھی انتخابی عمل سے منہ موڑے رکھا۔ 2008 میں ٹرن آؤٹ 10% اضافے کے ساتھ 47% ہو گیا، لیکن ووٹ نہ ڈالنے والے اس مرتبہ بھی اکثریت میں رہے اور 53% نے اس اہم جمہوری عمل میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ عائشہ یہ تمام معلومات تو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائیں، شہر قائد کے حوالے سے مزید معلومات بھی آپ کو پہنچائیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ہم لیں گے کراچی کا تفصیلی جائزہ۔ کیا عوام موجودہ حکومت سے راضی ہیں یا ان کے مسائل میں ہو رہا ہے اضافہ؟ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ اب نظر ڈالیں گے کراچی کی آبادی اور ووٹرز کے فرق پر۔ بالکل عائشہ، سال 2008 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کراچی کی آبادی 97,90,000 سے کچھ زائد تھی۔ 2013 کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ آبادی بڑھ کر 1,46,70,000 کے لگ بھگ جا پہنچی ہے۔ 2008 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 66,82,000 کے قریب تھی، جبکہ 2013 میں یہ تعداد نمایاں کمی کے بعد 61,25,000 ہو گئی۔ اسی طرح 2008 میں رجسٹرڈ مرد ووٹرز کی تعداد 38,48,000 تھی، جو کہ 2013 میں 34,86,000 ہو گئی۔ 2008 میں رجسٹرڈ خواتین ووٹرز کی تعداد 28,34,000 تھی، جو کہ کم ہو کر 2013 میں 26,39,000 رہ گئی۔ آبادی میں تقریباً 50 لاکھ کا اضافہ اور ووٹرز کی تعداد میں 5.5 لاکھ کی کمی کافی حیران کن ہے۔ عائشہ اب ہم ایک جائزہ لیں گے منتخب ارکان قومی اسمبلی کے اثاثہ جات کی مالیت کا، جو کہ انہوں نے 2008 اور 2011 میں ظاہر کیے۔ این 239 سے عبدالقادر پٹیل 2008 میں ان کے اثاثوں کی جو کل مالیت ظاہر کی گئی تھی وہ اس کے مطابق 13,50,000 کے قریب تھی، جو کہ 2011 میں 64,10,000 ظاہر کی گئی۔ اسی طرح این 240 سے خواجہ سہیل منصور نے 2008 میں اثاثوں کی مالیت 12,85,00,000 ظاہر کی اور 2011 میں یہ مالیت 5,07,00,000 ظاہر کی گئی۔ این 241 سے ایس اے اقبال قادری نے 2008 میں اپنے اثاثوں کی کل مالیت 1,63,00,000 ظاہر کی، جو کہ 2011 میں 2,93,00,000 ظاہر کی گئی۔ این 242 سے عبدالقادر خانزادہ نے 2008 میں اپنے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً 62,65,000 ظاہر کی، جبکہ 2011 میں 1,25,00,000 ظاہر کی گئی۔ این 243 سے عبدالوسیم نے 2008 میں اپنے اثاثوں کی کل مالیت 22,42,000 ظاہر کی، جبکہ 2011 میں 87,05,000 ظاہر کی گئی۔ این 244 سے شیخ صلاح الدین نے 2008 میں اپنے اثاثوں کی کل مالیت 87,62,000 ظاہر کی، جبکہ 2011 میں 38,65,000 ظاہر کی۔ این 245 سے فرحت محمد خان نے 2008 میں جو اپنے اثاثوں کی مالیت ظاہر کی، ان کے مطابق 11,68,00,000 تھے اور 2011 میں 27,77,000 ظاہر کیے گئے۔ این 246 سے سفیان یوسف نے 2008 میں اثاثوں کی کل مالیت جو کہ ظاہر کی تھی وہ تھی 3,56,00,000 اور 2011 میں 18,00,000 ظاہر کی گئی۔ این 247 سے ڈاکٹر ندیم احسان نے 2008 میں جو اپنے اثاثوں کی مالیت ظاہر کی وہ تقریباً 48,33,000 تھی، جبکہ 2011 میں 15,95,000 ظاہر کی۔ این 248 سے نبیل احمد گبول صاحب نے 2008 میں جو اپنے اثاثوں کی مالیت ظاہر کی
वो थी 1,73,00,000, जबकि 2011 में 2,82,00,000 मालियत के असासे जाहिर किए गए। आयशा, अभी मजीद मुंतखब नुमाइंदों के एहसासों का जायजा लेना भी बाकी है। NA 249 से ये हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। 2008 में इनके जाहिर करदा असासों की मालियत थी 57 लाख, जबकि 2011 में इनकी जानिब से 26,89,000 के असासे जाहिर किए गए। NA 250 से ये हैं खुशबख्श शुजात। 2008 में इनके असासों की मालियत 81 लाख के खसारे के साथ जाहिर की गई, जबकि 2011 में 1,54,00,000 के असासे जाहिर किए गए। NA 251 से वसीम अख्तर ने 2008 में अपने असासों की मालियत बताई 8,51,00,000, जबकि 2011 में 85,10,000 के असासे जाहिर किए गए। NA 252 से अब्दुल रशीद गोडेल ने 2008 में अपने असासों की मालियत 1,19,00,000 बताई। 2011 में 5,15,00,000 के असासे जाहिर किए गए। NA 253 की तरफ आए, यहाँ से ये हैं सैयद हैदराबाद रेसी। 2008 में इनके असासों की मालियत 1,04,00,000 थी। 2011 में 1,22,00,000 के असासे जाहिर किए गए। NA 254 से डॉक्टर अयूब शेख ने 2008 में अपने असासों की मालियत बताई 34,83,000, जबकि 2011 में 36,50,000 मालियत के असासे जाहिर किए गए। अब NA 255 की बात, यहाँ से सैयद आसिफ हसनैन ने 2008 में अपने असासों की मालियत 62,50,000 बताई। 2011 में तकरीबन 90 लाख के असासे जाहिर किए गए। NA 256 से इकबाल मोहम्मद अली खान ने 2008 में अपने असासों की मालियत 39,31,000 बताई, जबकि 2011 में इनकी जानिब से 52 लाख के असासे जाहिर किए गए। NA 257 से साजिद अहमद, 2008 में इनकी जानिब से अपने असासों की मालियत बताई गई 1,12,00,000, जबकि 2011 में इनकी जानिब से 63,34,000 के असासे जाहिर किए गए। NA 258 से शेर मोहम्मद बलोच ने 2008 में अपने असासों की मालियत 19,47,000 बताई, जबकि 2011 में 20,48,000 मालियत के असासे जाहिर किए गए। आयशा, हमने असासों की मालियत तो बताई अपने नाज़रीन को, लेकिन मजीद तफसीलात बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कराची के कशीदा हालात, इलाके में सियासी हलचल और आवाम को फराहम करदा बुनियादी सहूलियात की तफसील। प्रोग्राम फैसले से पहले मैं आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहती हूं। अब एक नजर कराची के तमाम अजला में अवाम को हासिल शुदा बुनियादी सहूलियात पर। कराची में 7 बड़े सरकारी और नीम सरकारी अस्पताल हैं, 38 सिविल डिस्पेंसरीज हैं, देही मराकज़ सेहत हैं 6 और 21 मैटरनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। और अगर आयशा तालीम की बात करें तो कराची शहर में 2 बड़ी जामियात हैं, जिनमें से एक इंजीनियरिंग की है। बेशुमार निजी यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस मौजूद हैं, लेकिन तालीम का सरकारी निज़ाम यहाँ भी तवज्जो तलब है। कुछ बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस जिन्होंने बहुत से तलबा को इस काबिल किया कि उन्होंने तालीम और खेल के मैदानों में मुल्क कौम का नाम रोशन किया, कौमियाए जाने के बाद से महकमा तालीम के अदम तवज्जुही का शिकार होकर अपनी शनाख्त खो बैठे हैं। बिल्कुल आयशा, लेकिन अगर हम कराची में अच्छी तालीम के हवाले से बात करें तो इस वक्त बेशतर जगहों पर सिर्फ अच्छी फीसों से ही ये तालीम मुमकिन है, क्योंकि बहुत से सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद तो हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के ख्वाहिशमंद तलबा सिर्फ एडमिशन के हद तक ही कॉलेज से राब्ता रखते हैं और तालीम के लिए कोचिंग सेंटर्स का रुख करते हैं, जबकि ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं हालात का फ़ायदा उठाकर शहर में बाकायदा सनत की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तफसील हमने अपने नाजरीन को बताई। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने तजिया का जनाब रेहान हाशमी साहब से। आपके ख्याल में बताइएगा कि कराची में कौन सा ज़िले निज़ाम हुकूमत अवाम अपने हक में बेहतर समझते हैं? देखिए, लोग चाहते हैं कि कराची में बल्दियाती निज़ाम हो, टाउन सिस्टम हो, दूसरी नाज़मीन हो, क्योंकि उनके मसाइल हल होते हैं। किसी भी शहरी को अगर छोटा सा भी काम होता था, पहले वो ग्रास रूट लेवल पे काउंसलर के पास जाता था, चाहे वो घरेलू मसाइल हो, ज़ाती झगड़े हों, अड़ोस पड़ोस का मसाइल हो, कोई कचरा फेंकने के झगड़े होते हैं। मुमूनी पूरा शहर है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोग चाहते हैं कि पहले वो काउंसलर के थ्रू जाएँ, फिर उसके बाद यूसी नाज़मीन के पास जाएँ, फिर टाउन नाज़िम के पास जाएँ। अगर वहाँ भी हल ना हो तो ज़िले जो नाज़िम है, जिसे कहा जाता है सिटी नाज़िम, उनके पास जाके मसले हल कराते थे। लेकिन अब लोग कहते हैं हम किसके पास जाएं? उनके पास एक ही वाहिद हल है कि वो पुलिस के पास जाएं, पुलिस जाके उनका मसला, लेकिन लोग जानना नहीं चाहते पुलिस का, क्योंकि जो इलाका काउंसलर होता था वो उनके इलाके का, उनकी गली मोहल्ले का होता था, वो उनके मसाइल को बेहतर तरीके से जानता था। और लोग चाहते हैं किसी तरह दोबारा ये बल्दियाती निज़ाम कराची में खास तौर पर नाफिज हो जाए। अच्छा, ये बताएगा कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से यहाँ क्या चहल पहल देखने में आती है? वोटर्स लिस्टों के हवाले से भी काफी जमातों को एतराजात हैं, आप क्या देखते हैं? 8 से 9 मई जो टेंटेटिव डेट दी जा रही है कि मई के और
آخر میں یا مڈ میں الیکشن ہوں گے. تو اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں جو ووٹرز کے جہاں جو پارٹیاں تھیں, مختلف پارٹیاں, جماعت اسلامی تھی اور جو مختلف پارٹیاں تھیں, چاہتی تھیں کہ ووٹر لسٹوں میں چینجز ہے. الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا ہے اور برملا کہا ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہ جی ہم چینجز نہیں کر سکتے. آپ جہاں تک آئندہ الیکشن گیا, اور آپ کراچی تو آپ کو پتہ ہے تمام ملک بھر کی نظریں ہوتی ہیں, سب سے زیادہ ریونیو ہوتا ہے, اور کراچی میں جو مختلف پارٹی ہیں وہ اپنے لحاظ سے جو کام کرنا چاہتی ہیں ووٹرز کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ریحان صاحب آپ کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے شہر کے حوالے سے کیا کہتی ہے. روٹی کپڑا ان کا نعرہ ہے, انہوں نے کتوں کو روٹیاں دے دی, کتوں کو کپڑا دے دیا, بلکہ الٹا لے آئے لوگوں سے, دیا کسی کو بھی نہیں ہے. 5 سال میں انہوں نے یہ کارکردگی ہے. نہ بجلی ملی نہ گیس ملی, ماں سے بھائی مہنگائی کے اور کوئی تحفہ نہ ملا. بچوں لوگ 7,000 تنخواہ ہے, گھر کرایہ کہاں سے چلے گا. غریب جو ہے اس میں پسی رہا ہے, کوئی اس میں کاروبار نہیں, کچھ نہیں, سب کچھ پریشان ہے. ہر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب پریشان ہے. کوئی کام نہیں کیا, نہ اس پڑھائی میں, نہ صحت میں, نہ کچھ. ہر کام میں, اور ابھی جاتے جاتے اسمبلی میں کیا کام کیا, اپنی تنخواہیں بڑھا لی, غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. مہنگائی, بے روزگاری اور بدامنی, یہ ہم نے دیکھا اور کچھ نہیں دیکھا. حکومت نے بیسیکلی کام کیے بھی ہیں لیکن بہت سے شکوے بھی ہیں لوگوں کے, حکومت نے کام نہیں کیا. اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں تو جس میں ایسی کچھ چیزیں جو ابھی بھی بالکل جب ٹینیور ان کا ختم ہوا ہے تو کچھ پروجیکٹ ایسے سائن ہوئے ہیں, اور ملازمتیں سندھ اسمبلی نے بل پاس کیے ہیں, ان کو ملازمتیں دی ہیں. ہمارے صدر ایران گئے, انہوں نے گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا, تو یہ بالکل اینڈ میں انہوں نے کیا ہے. حکومت صحیح چلی ہے, اتنی وہ نہیں چلی ہے, حکومت صحیح چلائی. مطمئن سر, دیکھیں کچھ کارکردگی ہو تو بندہ اس کے کمنٹ کرے. کوئی کارکردگی جو ہے وہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے, وڈیروں کے لیے جو ہیں ان کے اپنے, ان کے لیے, عوام کے لیے تو کوئی ہو تو بندہ کمنٹ کرے. ہم یہ کہیں گے یہ چوری کرتے رہے مفاہمت کے نام پہ, جاتے جاتے بھی اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. رات ہی رات بل پاس کراتے, غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. میں آئندہ حکومت کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے واسطے جو نئی حکومت آئے نا, مہنگائی کم کرے, اور دوسری یہ کہ وہ کرے, لوگوں کا خیال رکھے, بے روزگاری ختم کرے, ماں بہنوں کی عزت ہو. عوام کی رائے کے بعد اب وقت ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا. کراچی کے ساتھ ہی آج ہمارا صوبہ سندھ کا انتخابی سفر اپنے اختتام کو پہنچا, اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کو لے چلیں گے صوبہ بلوچستان, جہاں کے اضلاع کے ایسے ہی کچھ دلچسپ نتائج اور مجموعی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ایڈریس ہے election@duniatv.tv پر. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اور دیکھتے رہیے پروگرام فیصلے سے پہلے, کہ یہی ہے صحیح فیصلہ. اللہ نے کے بعد. آئندہ پروگرام میں دیکھیے ضلع کوئٹہ پشین اور قلعہ عبداللہ کا تفصیلی جائزہ, گزشتہ سالوں سے کس پارٹی کا اثر و رسوخ رہا.